Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I would like to give a lecture on chapter 7, okay, biocontainment facilities. So for before we start, so I would like to inform to all of you that for chapter 6, SOP, that chapter you must read by yourself because it will be used in our practical 5, practical 5, that you have to do your own SOP for biosafety cabinets. Okay, later on I will discuss and I will explain on that matter for chapter 6 SOP. So right now we continue with chapter 7 biocontainment facilities. So I know all of you already heard or read about biocontainment facilities. Okay, so actually basically so for biocontainment facilities like we use in our lab, okay, so usually they have stages, okay, or they have levels, okay, for lab security or lab biosafety, for example starting with biosafety level 1, biosafety level 2, and so on until biosafety level 4. Okay, so the purpose of biosafety facilities, biocontainment, so these facilities actually designed to prevent, okay, to prevent and also avoid, okay, researchers, okay, from getting infected with bio bioagent, okay, biohazard agents, okay, and also prevent the biohazard agent from getting out from the biocontainment facilities. Okay, is a two-way, okay, two-way biosafety and also biosecurity measures. Okay, okay, so before we go on detail on biocontainment facility, the design, okay, the lab design, okay, the facility or the equipment that they use in each of the level for biosafety lab. Okay, so right now we come again with biorisk management, the EMP model, okay, assessment, okay, mitigation and also performance. Okay, right now we in the stage of mitigation. Okay, so for biorisk mitigation controls, how we controls, okay, the overall mitigation process for biorisk management. So starting with administrative controls. So administrative control ni usually like we call it the software lah. Okay. Software and engineering controls yang tu masuk kepada hardware lah. Okay. Satu yang physical, satu yang kita tak nampak yang betul orang kata apa software lah. Okay. And then dia ada lastly untuk personal positive equipment lah. Okay. Yang ni untuk nak control mitigation process. So SOP procedure and practices kita tak akan discuss. Kita tak akan discuss. Yang ni kita akan buat terus dalam kita punya practical lah. Okay. Untuk bahagian SOP. So this one, okay, for mitigation control kita ada engineering control, administrative, and then the last one for PPE equipment. For administrative control, okay, and then engineering controls. So kita nak tengok definition for biocontainment. Okay, biocontainment, biology containment, how we contain biological agent, okay, from getting outside, okay, daripada lab. Okay, for example, dia ada primary barriers. Okay, yang ni biosafety equipment. Okay, biosafety equipment dia ada banyak. Okay, for example, biosafety cabinets. Okay, kita ada biosafety cabinets sampai level 2, 3 lah, or 4. Yang ni biosafety cabinets laminar flow lah. Okay, dia ada dia punya what we call that, dia punya standard lah. Okay, and then dia ada animal caging ataupun IBC. So specialized lab equipment, for example, pipette device, waste container, safety centrifuge cup, fermenters and so on. Okay, yang tu for primary barriers. Okay, biosafety equipment. Termasuk satu lagi yang untuk autoclave. Okay. And then for secondary barriers, yang ni lab design and facility, yang ni lebih kepada what we call that, susun atur lab. Okay, susun atur lab. Okay, yang mana focus on biosafety.
For example, building and room construction, the floor plan, okay, how design, how they design the lab, okay, so that minimize, okay, if, minimize, or what we call that, uh, minimize accident to happen lah. Okay, and then dia ada contingency plans. Kalau ada berlaku kecemasan, so macam mana kita akan buat lah. Ini untuk yang floor plan. And then dia ada HVAC issues, okay, directional airflow filtration, okay, yang ni untuk penapis udara lah. Okay, melibatkan aircon, okay, melibatkan ventilation, ventilation punya pipe, okay, piping And then waste treatment, liquid, solid and also air. Okay, dia ada access control and people and product flow. Keluar masuk lah. Orang keluar masuk macam mana, okay. Melibatkan pintu, tingkap semua. Okay. So for biocontainment engineering, so prevent unintentional release of biological agent. Yang ni biocontainment. Okay, preventing unintentional release of biological agent. Anything can happen inside lab lah. Okay, bila buat experiment on certain poisonous or dangerous bacteria. For example, bacteria lah, virus maybe for certain biosafety level lab kita tempat lah. So kalau berlaku accident, spill, okay, and then ataupun accident yang lain yang melibatkan staff, tercucuk ke, termakan culture ke, contoh lah. Okay, itu untuk yang biocontainment lah. And then for engineering, yang ni melibatkan disiplin, discipline, skill and also profession of acquiring and also applying scientific, okay, and economical, social and practical knowledge. Okay. So mesti kena ada semua ni before kita order to design, okay, and build structure, machine, device, system, material and process. Yang ni for engineering melibatkan overall process yang melibatkan hardware lah. So to invent hardware, to create hardware for engineering biocontainment, so must have discipline, skill, professional acquiring scientific knowledge, so on lah. Mesti kena tahu lah. Semua benda ni baru boleh buat yang berkenaan dengan engineering lah. Okay, for primary barriers, so contain agent at the source, okay. For example, kita buat eksperimen pipetting, okay, untuk certain bacterial culture yang bahaya. So yang tu memerlukan biosafety ataupun biological safety cabinet. Usually kita pakai dekat lab kita yang standard 2, level 2. Dia ada class 2, class 3, class 4, okay. And then some of researcher melibatkan animal caging. For example, kalau contoh ubat COVID-19 virus, mesti melibatkan animal caging sebab dia melibatkan bats, contoh lah. Okay. And then specialized equipment, for example, centrifuges, okay, fermenters, autoclave, okay, and so on lah. Yang ni specialized equipment, okay. Memang perlu ada lah, okay, untuk yang biosafety punya lab. And then we talk about secondary barriers. So kalau tengok sini, contain agent within the room or facility lah. So contain agent ni maksud dia akan, orang kata apa, kawal lah, bukan kawal lah, dia protect lah protect agent tu within the room or facility in case an agent escape from primary barriers lah. Primary barrier yang atas ni lah. For example, spill of bacterial culture yang bahaya dekat biological safety lab, tu tumpah keluar. Okay. So yang ni dah primary barrier dah habis, and then dia ada secondary barrier. So kalau kita tak boleh contain dalam laminar flow, we still ada lagi secondary barrier lah, which is kita punya lab room atau facility yang contain agent, biological hazard agent daripada escape from primary barriers. Okay. So dia ada building and room construction, heating, ventilation, air conditioning, ini HVAC lah. Okay, HVAC directional airflow, okay, dan juga satu lagi yang melibatkan exhaust filtration lah. Okay. Exhaust filtration yang mana dekat dinding lah, dekat wall tu apa tengok dia ada kipas lah. So usually yang tu pun kalau kita nak lepaskan udara daripada lab keluar, kena filter jugalah. And then for example, another engineering control, dia ada solid waste treatment dengan waste water treatment. Okay. So kalau tengok sini, tube dengan biosafety cabinet, yang ni yang primary barrier. Tube ni melibatkan, kita punya test tube lah, yang melibatkan virus atau bakteria lah. Okay. Biohazard. Okay. And then kita buat benda tu dalam biosafety cabinet, yang tu primary barrier. And then bila masuk ke room ni, dia melibatkan yang secondary barrier, termasuk building. Okay. Nampak dia ada first barrier, second barrier. Okay, 2 lapis lah. Okay. Termasuk yang HVAC lah.
Okay, containment barriers. So layers, open and closed system. Okay, yang ni menyebabkan containment laboratories dia ada layer lah. Layer orang kata apa, containment layer lah. Okay. So apa yang kita panggil sebagai containment envelope, this one lah. Okay, yang melibatkan biosafety cabinet, yang tu untuk yang level 1, and then yang melibatkan facility atau room ni yang melibatkan level 2 lah. Okay. Termasuk sekali dengan building. So biohazard tak boleh keluar daripada yang last sekali barrier, yang ni building. Okay, dia akan contain inside the building. Okay. Kalau keluar juga, so yang tu disaster lah. Yang tu kena guna protokol lain yang melibatkan authority yang lain lah. Okay, hazmat, okay, melibatkan apa, kita punya apa, KKM lah. Case ada unintentional release, okay, daripada building yang ni last barrier lah. Okay. Sebab outside the building dia kira sebagai community lah. Yang tu boleh jadi endemic. Okay. So biosafety levels dia ada 1, 2, 3, 4. How much containment? So high risk microbes kena pakai BSL-4. Microbe ni termasuk sama ada bacteria atau virus. Usually virus lah yang sangat bahaya lah. Okay. Very high contagious. Okay. Contagious level like contagious level very high. Okay. Yang ni BSL-4. Yang paling rendah BSL-1. Lab kita BSL-1 lah. Okay. So yang ni tengok relationship, relation of risk groups to biosafety level practices and equipment. So kalau tengok sini dia ada risk group 1, 2, 3, 4. So for example untuk yang maximum containment biosafety level 4, dangerous pathogen unit. Yang ni semua yang berdaftar dengan dia punya apa, CDC. Kita decide ni based on CDC punya apa, fact sheet lah. Okay, punya standard baru kita boleh kategori dia lah. Okay. So as for laboratory practices, so level 3 plus ALOC. So semua yang ada dalam level 3 ni mesti ada dalam level 4 plus ALOC entry. Tahu kan ALOC entry bila masuk tu dia akan tutup, and then dia akan vacuum atau dia akan spray sanitizer lah. And then shower exit, special waste disposal. Okay, waste dia tak sama macam dengan BSL lain lah. So safety equipment semua yang ada dalam class 3. And then dia ada positive pressure suits. Okay. Dia ada class 2 BSC double-ended autoclave, okay, through the wall and also filter air. Yang paling basic di semua level 1. So kalau tengok open bench wood, macam lab kita lah. Okay. And then dia upgrade kepada BSL2. Okay, yang ni mesti ada protective clothing, biohazard signs. Okay, and then for BSL3, okay, BSC and also primary devices for all the activities. Control access and direction airflow. Control access usually dia pakai card. Tak boleh pakai thumbprint sebab kita pakai PPE je, dia pakai card lah. Okay. Hanya authorized personnel boleh masuk lah. Okay. So ini kena tahu lah, level 1, level 2, level 3 and level 4. Yang ni paling maksimum lah for containment. Okay. So usually low containment untuk yang animal. This one animal yang belum kita test. Okay. Yang belum kita test, for example dengan virus or bacteria. Okay. And then dia ada medium containment, BSL2, and then high containment dan juga maximum containment lah, level 4. So kalau nak buat level 5 boleh, tapi cost lagi tinggi lah, lagi canggih lah, dan lagi sangat strict. Okay, this one for example, you can compare for BSL 1, 2, 3, 4. So for example, we look at BSL 1. Okay, so as you can see, this one very similar with our lab. So we have kebun asap lah. Okay. Sini kalau kita tengok dia ada centrifuge, and then dia ada storage, freezer, okay. Dia ada signage, okay. Ini untuk yang emergency, untuk yang kena api atau air, IC lah. Okay. Ini open bench work. Okay. Open bench work. Dia tak ada laminar flow. Okay. Dia ada fume hood ni. Okay. And then for level 1, ABC, AB yang perlu kita pakai glove lah. Ini goggles, okay. Very minimum protection. Okay. And then we look at level 2. Kalau tengok sini level 2, what the differences? Yang ni ada lah. Okay. Yang ni untuk waste disposal. Okay. Yang lain storage. And then dia ada start ada BS ni apa, biosafety cabinet. So our lab boleh consider sebagai BSL 1 and also 2. Bila ada laminar flow, dia masuk dalam BSL 2. Okay.
Okay, yang ni untuk yang level 2. So kalau tengok sini dia ada plus signage, okay, restrict access sampai ke autoclave lah. Okay, so nampak dia upgrade sikit PPE. Okay. Ni macam dengan orang kata apa, full PPE juga lah, sebab dia pakai mask dengan, bukan mask, dia pakai ni apa, penutup muka ni ni plastik ni. Face protection. Okay. And then we look at BSL3. Okay, so BSL3 quite compact. So dia dah ada strict access area. Okay, so kalau tengok sini dia ada 2 lapisan masuk lah. Satu pintu ke sini dan satu masuk ke dalam. So if anything happen, dia boleh lock sini. So orang yang sini tak boleh keluar lah. So kalau tengok sini, dia dah ada, memang ada ni lah, biosafety cabinet, fuel hood semua dah ada. And then penapis okay. Untuk penapis bahagian apa, udara lah. Okay, this one dah upgrade untuk yang level 3. So kalau tengok yang staff dia pun dah start pakai full PPE. Okay. Face mask semua lah, sampai untuk kepala sampai kaki lah. Okay. Okay. So nampak dia ada control access. Yang ni lah, control access dia ada pintu 1, pintu 2. Okay, directional air control and filtration. Okay, 2 set of interlock doors. Okay, PPE, advanced PPE, powered respirator, nampak sini Yang ni powered self respirator. Okay, dia pakai pump sendiri. So dia tak guna udara dalam lab. Okay. And then immunization and medical surveillance. Yang ni melibatkan vaksin for certain apa, researcher dia kena ada vaksin or antibiotik. Dia dah pakai tak siap lah. Makan tak siap. And then certification. Okay. Okay, this one BSL4 yang untuk COVID usually untuk COVID-19 memang kena pakai yang ni lah. Ataupun Ebola mabuk virus. So dia kena pakai macam ni. So kalau tengok sini, full containment, okay, full body positive pressure suit and air supply. Yang ni air supply daripada lab tapi dia ada wire lah. Sambung kepada apa, ventilation yang lab lah. Okay, respirator isolated building and full decontamination facility. So nampak usually this one very tak selesa lah Usually dia punya max working hour dalam 2 jam. Kalau pakai suit ni lah. Kalau tak memang sangat-sangat fatigue lah Okay. Okay, so this one summary level of level equipment. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So awak boleh tengok sini. Yang mana ada airlock start daripada BSL3 and 4. Okay. Airlock shower level 4. So lagi complex selalunya melibatkan level 4 lah. For example, this one HEPA filter exhaust. Okay. Level 4 wajib ada lah. Okay. Okay, engineering features for biosafety level. So sama juga. Tengok yang maksimum Okay, biosafety level 4. Semua dia ada. Daripada directional airflow sampai kepada breathing air system. Okay, nampak Level 4 semua ada. Okay. Autoclave available level BSL2 sebab bila masuk ke level 3 and 4 dia dah separate. Autoclave tak dibuat dalam ruang lab yang sama, dia kena separate room lah. So kalau tengok sini sampai ke bahagian chemical decon shower semua. So unique issues arise in containment evaluation for plants and animals. So nanti nampak kalau haiwan besar macam mana kita nak buat? Kalau awak nak buat uji kaji haiwan besar takkan nak letak dalam apa biosafety cabinet. Dia mesti ada benda lain, cara lain untuk buat Kena fikir logik So this one animal caging system, dia ada yang paling kecil dan juga paling besar. Dan dia ada yang penapis HEPA filter. Primary barrier system for appropriate species Dia tapis semua bakteria or certain virus And then this one ventilated caging system, dia ada pengudaraan sendiri supaya binatang ni tak mati Okay, so yang nampak regulator machine ni. And then that's why kita nak tengok kalau big animal like this, so macam mana kita nak design dia punya caging Awak nak buat HEPA filter ke macam mana supaya dia boleh survive. Okay, dan juga bersih, tak contam room tu lah. Dan juga infect manusia lah. Okay. And then this one for example for very small animal macam mana kita nak buat. Okay. Macam mana kita nak pakai lah. Okay. So how much containment do you need? So nak decide level mana kita kena tengok lah. For example activity of work, benda apa awak buat. Bioagent, biohazard macam mana yang awak pakai. Okay. So kemampuan kewangan lah. Okay, untuk build and also sustain
sustain ni untuk maintenance. Okay, building lah, bila kita buat bangunan canggih-canggih, lab yang canggih-canggih, kena ada maintenance. Okay. So country disease center yang ni melibatkan primary lah ataupun the most important, okay, disease yang ada dalam negara kita. So sekarang ni kalau contoh COVID-19 seluruh dunia, sepatutnya setiap negara kena ada BSL level 4 lah, untuk buat uji kaji mengenai COVID-19 untuk setiap negara. Contoh. Okay. So regulation, okay, kita tengok regulation yang country kita pakai and also what is expected of you. Okay. Ini contoh lah, kita nak design. Okay, critical containment components. Okay, so ini boleh baca sendiri lah. Dia start daripada root integrity, service penetration and seals, floor, walls and ceiling. Tak boleh ada berlubang. Okay, inward directional air flows. Yang ini melibatkan penggunaan aircon. Door interlock, autoclave, okay, decon system, okay, HEPA, okay, BSL dan sampai kepada security devices lah. CCTV, alarm, access control. Okay, this one impact on biocontainment level. So kalau tengok sini, dia punya cost ni yang ni paling murah lah, BSL tu yang biasa. So lagi banyak equipment, lagi banyak apa complex ataupun canggih punya equipment yang kita pakai, lagi cost tinggi lah. Okay, nampak lagi mahal lah. Dan dia melibatkan fasiliti atau ruang yang sangat besar. Okay, untuk yang kata BSL level 4 punya lab lah. Equipment banyak, of course space lagi besar lah. Okay, productivity and also operating cost. So operating cost BSL tu paling murah, productivity pun paling tinggi lah. So productivity for BSL 4 ni dia tak boleh compare dengan BSL 2 or 3 sebab dia punya working hour dia sekejap. 2 hour yang melibatkan a lot of orang kata apa, expert, mahal lah. Okay, tak banding dengan BSL 2. Okay, this one you can read, go through for international standard and guidelines. Dia ada WHO, okay, NIH handbook. Yang ni boleh download free. Kalau rajin baca boleh lah. Okay, tebal . And then commission and or certification, okay, dia ada testing and document proper performance and certified. Okay, yang ni untuk certification untuk lab. Okay, sama ada betul ke lab ni boleh certified under BSL 3, 4 contoh lah. Okay, that's all for now. Thank you very much untuk yang chapter 7 and then nanti saya akan go on kepada the next chapter. Okay, so stay tuned and stay healthy lah. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.